हेलो हाय टाटा बाय बाय वेलकम टू आवर चैनल हॉलीवुड मूवी टाइल्स। क्या बोला तूने? हाँ तो भाई बंधु मैंने आज वीडियो आम कथा ओडिशा रे राज करुवा फिल्म बो गोटू भूत जहाँ उपर कि गोटे स्त्री लोक दाबी कर पैसा मिलनी घर सुटिंग कराई। तो चल वाला डेरी नक देखिया केते सत अच्छी केते मिछ अच्छी स्त्री लोक केते सत कहते केते मिछ कहते विथ प्रूफ। ठीक अच्छे तो चल आवाला वीडियो डेरी नक आरंभ करिया। हाँ वीडियो लाइक से सब्सक्राइब कर दो। तो आम प्रथम माँ बाइटटी शुणा से माँ कौन कहते वीडियो रे तापर आम देखा। ठीक अच्छे तो चलो फास्ट बाइटा शुणा। झरका कबाट सब भांगीदेले क्षतिपूरण किसी देले नाई। तो से माँ को कहवा अनुसार घरे जो शूटिंग होता से शूटिंग रे तांकर जो घर सामान गुड़िक सब भंगारुजा होता झरका कबाट जमी से सब कहले तो तार किसी क्षतिपूरण दिए नाला। भाई क्षतिपूरण तो दियो तुम घर शूटिंग कर तुम घर जब जाकि शूटिंग कर तुम घर सब जिनपतर भांगी दब पैसा किए दब मैंने एमती कौन खाईदेले हम पैसा फिल्म तुम 15 कोटी बिजनेस कला तो तुम तो ऑलरेडी प्रॉफिट अच्छे तो पैसा एटलिस्ट दियो। तो जिते बड़े वीडियोटी पूरा भाइराल है लोक मैंने सब सोदासोदी कले तो सेते बाबूसान फिल्म्स से सत कथाटा आने चेष्टा कले से कहवा अनुसार मुझे फास्ट आपन को से फोटोटा देखा कहवा अनुसार आमे फिल्म पाई जहाँ भी कंट्राक्ट करूँ से सीन गुड़ाक से कंट्राक्ट अनुसार आम पैसा देचु एवं कहवा अनुसार आउ किसी बाकी ना केवल फिल्म बेसी पैसा कमेला सक्सेसफुल होचे सेथिपाई से माने एमती कहउचंती बोली से कहउचंती आ से कहउचंती एमती नेगेटिविटी फैलांतु नै ता बाबूसान फिल्म्स कहवा कथा होची एटा। किंतु मु आपन को पुणी गोटे वीडियो देखौची हला एबे एडा होची लेटेस्ट वीडियोटा जो से माने बाबूसान फिल्म्स रिप्लाई देला पर से माने पुणी आ गोटे वीडियो करे सेही दंपति जो से माने कहउचंती से वीडियोटा आपन देखंतु तापर कहबी। आ पैसा पत्र कथा सेमती एग्रीमेंट भी आम कर आउ से कही आम जहाँ नुकसान हम जहाँ भांगी भुंगा जीव खुशी देवे आउ माने आमको जोटा भड़ाटा खुशी देवे आउ जोटा भांगी भुंगा जाइए बनईकी देवे माने जी जिनस भांगी कि नष्ट होती सेगुड़ा क्षतिपूरण देवु कही। तो भाई को कहवा अनुसार से मैंने सेमती किसी एग्रीमेंट कर शूटिंग किंतु कही जे आम तार क्षतिपूर्ण देवु जहाँ भी भांगो। मत लगुच बाबूसान फिल्म्स गोटे जिनस फायदा उठे एग्रीमेंट न करिकी। ठीक अच्छे से बोधे ठकी देते एग्रीमेंट करना जब एग्रीमेंट करते पाखे यथेष्ट प्रमाण था और एमने सेमती कोर्ट रे पुलिस स्टेशन रे केस भी करि पारथांते। हांडी थिला हांडी मेंते भांगीदेले 10-12टा हांडी भांगीदेले मो जो ये बाउंड्री करन जाल नहीं गले सियाड़ पकईदेले आ गाँव रे जो जो जिनस गुड़ा आनी सबू सेमती कुआर कुआर पकई देकी पलि आसिले। तो केवल भाईंकर झरका कबाड़ नुह भाईंकर हांडी माठिया से सब गुड़िक भी भांगी देछन्ते गाँव भी जहाँ सब सामान अच्छे से गुड़ाक भी भांगी देछन्ते। आ ऊपर जो टाइल घर गुड़ा एमती नुआ देखा जाउछि सेगुड़ा सब भांगी पर मु लगे देछि माने पानी गउछि वर्षा सीजन बोली तापर पर आमे आनिकी लगेलु ये टाइल भी मिलु नै बहुत कष्ट रे आनिकी माने लगेलु आ केवल से भाईंकर टाइल भी भांगी देछन्ते। भाई गोटे जिन भाव तुम टाइल भांगी से रही केमती वर्षा दिन आटलिस्ट से तो भावी था किछि माने से दिन मु मना करथिली हमर पूजा काम अछि आज शूटिंग करनी आ पूजा काम अछि माने से हमर जे पूजा करंती से भी मु ज्वर पड़ती मानसिक थिला कहले संगे संगे पूजा कर दियो पूजा काम थिला आसो नहीं कहले जबरदस्ती आसिले। हे भगवान माने तमे ता घर शूटिंग कर नहीं माने कौन से तुम घर हो गला माने जबरदस्ती घर पशिज से मना कला तथापि तुम घर पशि जाइछ आसिला आम संजय पूजा थिला राति 9टा बजे आउ सेमाने भी राति रे शूटिंग करिया थिला मु मना करदे आज आसंती नहीं काली के आसी शूटिंग करंतु हैला तो मानले नहीं पळे आसिले तापर मु तांको कहली जे थिले प्रकाश बाबू आ आम विशु बाबू एमती कहली आम बाबू भाई कहती बाबूसान बाबूंकर घर पाख घर से बाबू ना बाबू बाबू आउ से मत कहले आउ गला माने आम मना करूँ खर्च पतर कि दौना आज दिन शूटिंग करूँ नहीं आम कथा तुमको कहबू आउ से कहले ना आम गला बेले बाबू भाई को आम माँ को माने काठी बसैबू आम गला बेलू माने शूटिंग सरला परे गला बेलू बस माने कथा हम एकाठी बसी कथा हम आउ से मु जो ज्वर पड़ती
ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର କେହି ନାହାନ୍ତି ସକାଳୁ। ତ ଏଠି ବାବୁ ଭାଇଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହାଉସ୍ ଲୋକ ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ସକାଳୁ ମିଶିକି କଥା ହେଇକି ତମକୁ ପଇସା ଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆଉ ବୋଧେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏ ସବୁ ଘର ଗୁଡାକର ସବୁ ସୁଟିଂ କର ସବୁ ତାଙ୍କର। ଯୋଉ ଅପରାଜିତା ମ୍ୟାମ୍ ବାବୁସାନ ରହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ କେବେ କଥା ହେଇଛ? ହଁ ତମ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତି? ଅପରାଜିତା କଥା ହୁଅନ୍ତି, କଣ ସବୁ ବସନ୍ତି କୁହନ୍ତି ଆଉ। ତଥାପି? ହଁ ଖାଇଲ ନା ମା, କଣ ଭଲ ନା କୁହନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ଏଟା ଭଲରେ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି। ହଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତମ ଘରେ ରହିକି ସୁଟିଂ କଲେ ଯେମିତିକି ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେମିତି ତମେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିନଥିଲେ ଯେ ତମକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେବେ କି କଣ ନା ଦେବେ? ଆମର ସେମିତି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇନାହିଁ, ତଥାପି ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚଟା ଦେଇଦେବୁ, ଯାହା ଭାଙ୍ଗିଲା କି ହଜିଲା କି ନଷ୍ଟ ହେଲା ଆମେ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବୁ। ତ ଭାଇ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି ତମେ କହିଥିଲ ଆମେ ସବୁ କଥା ବହନ କରିବୁ ତାହେଲେ ତମର ସେ କଥା ଗଲା ପଡ଼େ, କାହିଁକି ତମେ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଲନି? ସେ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକର ପଇସା ଖାଇଲ। ସେମାନେ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ତମ ଗାଁରେ ଯୋଉ ଦେବତା ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ମାନସିକ କରିଦେବ, ଫିଲ୍ମଟା ଭଲ ହଉ କହିକି ମୁଁ ମାନସିକ କରେଇଲି, ସେଗୁଡ଼ା ବି ଭୁଲିଗଲେ ପୁରା। ମାନେ ତମେ ସେ ଲୋକକୁ ଏକରେ ପଇସା ଦେବନି, ଦୂରେ ତାକୁ କହିକି ପୁଣି ମାନସିକ କରଉଛ ଯେ ଫିଲ୍ମ କେମିତି ଭଲ ହଉ। ଭାଇ ତମେ ବି ନିଜେ ମାନସିକ କରିପାରିଥାନ୍ତ, ବୁଝିଲ ତ କାହିଁକି ଏମିତି କଲ? ସେ ଲୋକଟା ମତେ ଏଇନା କହୁଛି ଯେ କେବେ ପୂଜା କରିବା, ପୂଜା କରିବା ମୁଁ ହେଲେ ବି ଦେବି। ସିଏ ମନା କଲା ତୁ କାହିଁକି ଦେବୁ, ସେମାନେ ତ ମତେ ଦେବା କଥା, ଆଉ ତୁ କାହିଁକି? ମାନେ ଭାଇ ତମେ ମାନସିକ କରିବାକୁ କହୁଛ, ସେ ପଇସା ବି ଦେଇନ, ମାନେ ଲୋକ ନିଜ ହାତରୁ କଣ ସେ ପଇସା ଦବ? ତମ ଫିଲ୍ମ ଚାଲୁଛି, ତମେ ମାନସିକ ତମେ ଏକଲି ଦବା କଥା। ଫିଲ୍ମ ଯେତେବେଳେ ରିଲିଜ ହବ ଆମକୁ ଡାକିବେ, କଥା ହବୁ। ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହେଲା ସେ ଲୋକ ବି ନାହାନ୍ତି କି କିଛି ନାହିଁ, ଫୋନ କଲା ବେଳକୁ ଯୋଉମାନେ ଆସିଥିଲେ ଆମ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହଉଥିଲେ କିଏ ବିଜି କରିଦଉଛି। ଆରେ ଭାଇ ତମେ ତାଙ୍କ ଘରେ ସୁଟିଂ କରୁଛ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଟିକେଟ୍ ତ ଦେଇଥାନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସେତିକି ବି କଲନି। ପଇସା ବି ଖାଇଲ, ଫିଲ୍ମ ବି ଦେଖେଇଲନି, ତାଙ୍କ ଘର ଉଲ୍ଟା ଯାଇକି ଭାଙ୍ଗାରୁଜା କରିକି ଆସିଲ। ଦେଲେନି ତମେ କେମିତି ଛାଡ଼ିଦେଲ ସେମାନଙ୍କୁ? ଆରେ ଆମେ ତ କହୁଛୁ ପଇସା ଦେଇକିନା ଯାଅ, ଏନା ତ ତମର ସରିଗଲା, ପଇସା ଦେଇକିନା ଯାଅ। 4,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲେ ଆମେ କଣ କରିବୁ? ମାତ୍ର 4,000 ଭାଇ, ଆଜିକା ଦୁନିଆରେ 4,000 କିଛି ନୁହେଁ ଭାଇ। ଆଟଲିଷ୍ଟ 50,000 ରୁ 60,000 ତ ଯେମିତି ହେଲେ ଦେବା କଥା, ତା ସାମାନ ପାଇଁ ଆଉ ତା ଘରେ ସୁଟିଂ କରିବା ପାଇଁ। ସେଟା ମୁଁ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଧରିବି ନାହିଁ, ତମ ପଇସା ତମେ ନେଇଯାଅ। ଆଉ ଆସିଲା ଦିନ କହିଲେ କାଲି ସକାଳେ ଫିଲ୍ମ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ବାବୁସାନ ଅପରାଜିତା ଏକାଠି ତମ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିବୁ, ବସେଇବୁ, କଥା କରେଇଦବୁ, ତମ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାହା ଦେବା କଥା ସେମାନେ ଦେବେ। କାହିଁ ସକାଳେ ହେଲା ମାନେ ବାବୁସାନ ନାହିଁ ତ ଅପରାଜିତା ନାହିଁ। ଭାଇ ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ଅପରାଜିତା କି ବାବୁସାନ କି ତୃପ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିବେ, କାହିଁକିନା ତୃପ୍ତି ପଇସା ଦେଇଦେଲା ପରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପଇସାକୁ ବାଣ୍ଟନ୍ତି, ହେଲା କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍କୁ, ତାପରେ ମେକଅପ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟକୁ, ତାପରେ ସୁଟିଂ ଏରିଆରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାଙ୍କେ ଜାଣିନଥିବେ, ଏମାନେ ପଇସା ଦେଇଥିବେ, ସେମାନେ ଖାଇ ଦେଇଥିବେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ହେଇଥିବ, କାହିଁକିନା ତମେ ଦେଖିବ ପର୍ସନାଲିଟି ଯେଉଁ ଦେଖିବା ବାବୁସାନ ଅପରାଜିତା କୁ ମୋତେ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁନି ଯେ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଯଦି ତଥାପି ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମସ୍ତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏମାନଙ୍କ ପଇସା ଠକିକି। ତ ଭାଇ ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରୁନି ଭୁଲ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାହାର। ମୋତେ ଏମିତି ବି ଲାଗୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ବାଇଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସେମାନେ ବି ହୁଏତ ଫିଲ୍ମ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଉଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଏମିତି କହିପାରୁଥାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ପଇସା ମିଳିବା କଥା, ସେଥିପାଇଁ ଭାବୁଛି ଏମିତି ବି ହେଇପାରିଥାଏ। ତ ମୁଁ ତ କୌଣସି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ୟାଙ୍କର ଠିକ୍ କି ତାଙ୍କର ଠିକ୍। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ବାବୁସାନ ଠିକ୍ କି ସେ ଯେଉଁ ଦମ୍ପତି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଠିକ୍, ତାହେଲେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।